ହେଇରି ହଉଛି ବୋଲେ ବାଳର ପୁଅ ହଉଛି ହେଇରି ହଉଛି ତୋର ଏଠିକି ନଉନୁ ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ନବୁ କି ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ନବୁ ସି ଟେଷ୍ଟ ତୋର କାମ ଦବନି ରେ ପୁଅ ହାତ ମାରି ଦେଖୁ
Gila. Gila na? Kisho. Ye ki janchu. Hanu. Respect dele. Sa kete jibon takono ya ye honu boju. Bariyar boja dekhi diye se honu boju. Nai re bo. Ke? Ha. Respect देगी कथा को बुझिलो हनु नहीं ये थिले महाप्रतापी किष्किंधा ईश्वर Bali. खाली बाड़ी एक्का चापड़ा देवी गालो बोले दिलो Bali sa. सोला तो ते टेस्ट नु कर जेगी रे से नहीं सुनु को पड़ो जे सारू बोलजो सारू आलू काना महाप्रतापी किष्किंधा ईश्वर काचू कुंडिया वाली বুঝিল কিন্তু কুন্ডে কুন্ডে যে হাত রঙ্গ করছিল তাহলে যাও এ চেনা মানা সাইডে যা হ্যাঁ এই বলিয়ে রব কাজ কুন্ডা এরিয়া করি ভালো হবনি হ্যাঁ এমকে সিজুরে ভালো হবনি বুঝিল না না তোর মু জানছি তোর কিন্তু ভালো হব পরিবার রামচন্দ্রপুরে পরিবার দোকান থিব সেটু কঞ্চা মধ্যে পায়ে নিয়ে যাব গ্রাইন্ডিং করে দেবো যদি কুন্ডিয়া লাগুଛି সেটা আধা দিয়ে দেবো সকাল পাইলাକୁ লিমল দরকার বলে কিরোসিন দিতে পাবো কই দেবো না কিছু রেন্ডো ভালো কাম দেবনি এরে বাড়ি সদা তুমি তো মাଙ୍କড় জাতি এই সদাକୁ কোড আইল হ্যাঁ না ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ପାରୁନି ধন্যবাদ আজ্ঞা ମାଙ୍କଡଟା ଡାକିଛ ଆର ଘର ଅଛି ନା ଦ୍ୱାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରାତି ପାଇଲେ ତାର ବାଡ଼ିକି ଆର ବାଡ଼ିକି ଡେଆଣ୍ଡି କରିବା ଲୋକ ତାର ବାରିଆଡେ ବସି କୋଉଠି କାନ୍ଦି ତୋରାଣି ଯାଉ ଖାଇବା ଲୋକ ଇଏ ହଁ ସତ୍ୟ କଥା ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଯଦି କାଳ ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେତା ସେଟାକୁ ବିବାହ କଲେ ସେ ତାକୁ ନେଇ କୋଉ ରଖତା ସଳେ କୋଉ ଗଛ ଲଗେଇଲା ଆଉ କୋଉ ହନୁ ଆଗି ରାମ୍ପି ପକାତା ଇଏ ଭଲ ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗିନି ରେ ପୁଅ বুঝিল এটা কি সব কাম নড়িয়া ভাঙিব পথর ভাঙিব এবং মুন্ড হ্যাং হয়ে যাবে রে হ্যাঁ আর সফটওয়্যার মারিয়া পড়িও তোর শরম শক্তি তোর পড়েব ইয়া কাম কর না মেঞ্জর তোর টঙ্কা 2500 কি 3000 কেতে দউতব মুন্ডরা সব 5 কোটি রে তোর পরদিন তোতে নবীন পটায় মাগুতলা পরা কৌতল ভাইনা মত মুন্ডরা মাগুত দিবা ତମର ମୁଣ୍ଡ ଟାଣ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଛେଚା କରି ଖାଇବୁ ତୋର 5 କୋଟି ରେଟ୍ ଗଲାଣି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗୁଛି 3000 ଟଙ୍କା ଛାଡେ ର କୋଇଲାକୁ ଘିଉ 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 ଦେଖି ଇଏ ଲାଗିଛି ରେ ନା ଏ ଚା ଟିକେ ଦିଅ ଚାପେ ଭଲ ଚାପେ ହଁ ଦିଟା ଦେଖି ଚାପେ ଆରେ ଏ ଧନ୍ଦା ଛାଡେ ମୋ ଲାଇନକୁ ଆ गुटे माटे उन्नति हबो तळ काम छाड़बो ऊपर काम जीवो किस करबो जानछु भंगा एक्सेल धरबो आगारे नबीन बेगु झुलेबो किस बेपार करबो विजय जा तू तो टुबाल गुडे गेलु आ कोना काडा से कोना काडा भाई काकर गुडे लागे कोना काडा टेंटू बंदाई से कोना काडा बड़ मोध प्राण बाल मो जीवन मो सुख साथी बाल ही सपन बड़ मोध प्राण बाल मो जीवन मो सुख साथी बाल ही सपन ए जय को देश हजार बोले बोले कोई बोले बोले कोई बापा बाळे बाळ खाई गलो जा कोंथा कोटी उपडे रे खाई पडे मला पांग्या धरा लावजी एने टाइम होजो ब माकड़ मध्य परास्त आउ कोन है कॉमन बेबी रंगवती
ପଠାଇଛି ପାଦ ନାମ କର। ଉପାଡ଼ିଛି ବାହୁବଳେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଶିବ ଧନୁ ପାଇଁ ନାହିଁ ମୋ ଭାବନା। सीधा सुंदरी को किए परास्त दल कैप्टन किए जानछु आ परास्त बोल दउछु झाड़ा दिया बोलछु मुतु बोलछु तो दादा होला डाके ना ना बाय वाले आगु ना या अदे भारी पड़छ अदे खुला आइ जाइछि तो हाथा होले वो काम रे ना रे पुतर तो हल्ला हल्ला आदि न पड़े होता बोले कि हो तोर भारुनी पाटरू कथा बुझिलो आज्ञा नमस्कार एबा आइबा अरे भाई बोलছি नहीं नहीं तमे ओने लक्ष्य करथिबा आज्ञा ए जागो होचे गोटे गोटे टिंगरी मिंगरी देशर राजा जागा ए जो तले बजे सेति भाई आगे एडे बड़ राजा हां राज्य रो राजा विधानसभा रे को हां राज्य तू विधानसभा आगे राज्य के ना इंडिया तो देश छिलन देश राज्य ना बुझा टिके भूल ना तमे भितर को न कथाटा पदा रखि हो कि हां हां ना ना आगे तमे एडे बड़ देशर राजा है कि मध्य परास्त मु भाबितिले ए जाको के भांगी पारिएनी मु आगु जानथिली हां तमे मुकुट पिंदी जाइछो एडा बड़ा भंडारी धरि जाइछो देखो तो सिना हलहल करतो कागो मारि पाउनो हां एटा हलहला करतो किछ करि पारियो बुझिलो ना नहीं डायलॉग कोन कहले सबते मन रखियो एही बाहुबल उपड़ी दिने कैलाश पर्वत किए देखिछि प्रमाण किस आजिकल लोक को प्रूफ दरकार ना कोन आज्ञा हां प्रूफ दरकार टाइपिंग ऊपर हमरो चोणा ऊपर लाई जा सदी दिदिनी बेले मु जानिबे ऊपर उठले आनले भांगी दे बोले हम विश्वास चेंडी यानी सब एनको मुन सत्य सर ताको पसंद तेलुगु बुझे हां एंड तेलुगु कवि तेलुगु रे बाया कर दियो बुझिलो ना हां ना ऊपर जे दिलो बोला इना जे भांगी दे हम विश्वास कर देखांतो ना कोन आज्ञा कैमरा हो जे फोकस हां तू मझे संड करो ना डा आपण आज्ञा परास्त होई गेलो बड़ दुखर विषय आज्ञा एणिकी तुमर मोर बाट पड़गला कवि मोर आख्या कर तुम पदे मो पदे लिखिले कौन बोली लिखिले डुंगरू भाईना स्केल ना दे ट्रम्पेट की सब सीताराणा Sura
ତମେ ଦେଢ଼ଶୁର ମୁଁ ଭାଇବ ନହେଲେ ମୁଁ ଦେଢ଼ଶୁର ତମେ ଭାଇବ ଏଣିକି ଛୁଇଁ ଦେବନି ଛୁଇଁ ଦେବ ଉଷୁରୁ ନିଶା ଖାଇବା ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ଆଉ ତମେ ଗୋବର ପାଣି ପିଉଥିବ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପେଟ ଉପରେ ପେଟ ପକେଇକି ଖାଉଥିବି ଆଉ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣଙ୍କର ରାଣୀ ହେଉଛି ଅନେଶପଦଟା ସେତିକିରେ ଆଉ ମନ ମାନିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟା ଭଳି ପଳେଇଛି ନେଇକି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ଏତେ କନ କନ କିବା 100 ମାରିଦେବି ବଦଳ ହେଲେ କି ହବ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ବୁଝିଲ ନାଇଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ମୋର ଗୋଟେ ବେଲେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଅନେଶପଦ ରାଣୀ କେମିତି ସମ୍ଭାଳ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କଥା କଣ ବୋଲେ କାଲି ରାତି ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳ ବେଳ ହବ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମର 72 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା କିଏ ଯଦି 10 ଫୁଟ ତେଲ ପାଣି ପତ୍ର ଭାଇ ପତା ହଉ ନାଇଁ ନାଇଁ 72 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ଗଲା ରାତି 9ଟା ହବ ଶଳା ମାଇକିନା ସବୁ ଖାଇବି ଗୋଟେ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଉଠେଇଲେ ତ ଗାଳି କରିବ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଆଣିବି ଖାଇବି ଏତେ ସବୁ ମଜା ଧୁଆ କରିବି ହଁ ନା ନା ରାନ୍ଧି ରଖିଦିଅ ବଳା ବଳି ପଖାଳ ତ ଶୁଖଲା କରିଦିଅ ପଖାଳ ଦେଇଦିଅ ସିଆଡ଼େ ଖାଇବି ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ମଜା ମଜି କରି ପକେଇଦେବି ନା ନା କହୁଛି କହିଲା ଯାଏ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏଠି ଲାତରେ ମାରିବ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇପଡ଼ୁ କିସ ଚିପୁ ଭାବିଲ ଗୁଡ଼ା ହାତ ଚିପୁ ଭାବିଲ ମାଇକିନା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଚିପିବି ଆଜ୍ଞା 3 ଘଣ୍ଟା ଚିପିବି ଚିପି ଚିପି ହାତ ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ ନା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏବେ ବହି ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ହେଲେ କି ହବ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଚିପିଲା ପରେ ମୁଁ ତ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ମୋର ଗୋଟେ ବେଲେ ମାରିନା ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଚିପୁଛି ତମର ଅନେଶପଦଟା ରାଣୀ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଚିପୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଷ୍ଟାମିନା ରଖିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଛଣ ପିଡ଼ା ଭଳିଆ ହେଇଗଲି ହଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ଆଉ କିଏ ଅଛ ରେ अरे भाई रे ଭାଇନା ଅଛି